عليكم ومرحبا بكم نهار جديد فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم لو غوتي. اليوم درت لا غاليت دو روا اللي معروفه بزاف هنا في فرنسا. نخليكم مع الطريقه ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour le goûter j'ai préparé une galette des rois à la frangipane, facile à réaliser et très délicieuse. Donc je vous laisse découvrir la recette complète comme toujours en arabe et en français. Et nous commençons la recette, Inch'Allah. Alors pour la recette, donc pour la crème, on commence par faire la crème pâtissière. Donc la vraie galette, la traditionnelle. Il y a donc obligatoirement la crème pâtissière. Donc pour ma part, je vais utiliser la crème pâtissière déjà prête. Comme je vous ai dit au départ, c'est une galette express. Donc il me faut de la poudre d'amande, 150 g de jaune d'œuf, 25 g de beurre mou et à peu près 120-150 g de sucre en poudre et bien sûr de pâte feuilletée. الوصفة تاع اليوم عندي جوج اوراق نتاع لا بات فeuilletée اللي يعني واجدين، شريتهم واجدين، وعندهم ندير لا كريم باتيسيير. هاد لا غاليت الاصليه ديالهم هما كيديروا فيها لا كريم باتيسيير ضروري كاع هادي نتاع اللوز نتاع يعني لا بودر داموند، الغبره ديال اللوز. كاينين اللي كيديروها بالتفاح وانا اليوم درتها لكم باللوز. ونتاع اللوز ضروري يكون فيها هاد لا كريم باتيسيير. دونك لا كريم باتيسيير درت كاس حليب ودرت معاه على حساب معلقه يعني عامره كبيره، هذه اللي درت بها يعني صغيره، درت معلقه كبيره ديال لا كريم باتيسيير. غادي تخلطوا وغديروهم فوق البوطه يعني كما راكم عارفين غادي تبقى تقصح شويه بشويه، او تقدروا تصاوبوا لا كريم باتيسيير في المنزل. المهم انا جبت لكم هاد الوصفه اللي سريعه وكتجي بنينه بزاف. Donc pour la crème pâtissière, vous pouvez la préparer donc maison, ou bien vous pouvez prendre donc la crème pâtissière en poudre qui se font dans les commerces, très facile. Donc j'ai pris un verre de lait froid et une bonne cuillère de poudre de crème pâtissière. Bien mélangé, et ensuite je mets sur feu et j'ai bien surveillé donc la cuisson jusqu'à épaissement. Donc là on obtient cette bonne texture de la pâte pâtissière et on la laisse refroidir. Entre temps je vais commencer à préparer ma frangipane. Donc comme je vous ai dit, 150 g de poudre d'amande et 2 œufs, 25 g de beurre mou et 120 g de sucre en poudre. هنا من بعد ما درت لا كريم باتيسيير درتها على الطرف باش تبرد، وغادي ندير مباشر فواحد لو سالادي. جبت جوج بيضات يعني غير الاصفر نتاع البيض اللي غادي نخدمهم غير بواحد الفرشيطه هكا مع داك السكر، وعندي 150 غرام ديال اللوز، وعندي الزبده 25 غرام. Donc là dans un saladier j'ai mis les 2 jaunes d'œufs et les 120 g de sucre. Je travaille le sucre et les œufs et ensuite on rajouterait le beurre et ensuite les amandes en poudre. Donc une recette très facile et c'est une recette express que vous pouvez préparer vraiment à la dernière. Ça se prépare facilement, donc en à peine 5 minutes vous la préparez. Donc pour un goûter pourquoi pas, et ça cuit rapidement, donc il faut compter 6-7 minutes pour la cuisson. Donc là je prends 25 g de beurre, je mélange le beurre à mon mélange d'œufs et de sucre. Donc bien sûr c'est du beurre mou, donc que j'avais sorti du frigo au moins 1 heure avant la préparation, ainsi que mes feuilles de pâte feuilletée. Donc je les ai sorties à peu près
5 à 10 minutes avant la préparation. Donc je mélange encore et encore, et ensuite je vais rajouter la poudre d'amande. دونك كما راكم تشوفوا معايا خدمت داك البيض مع السكر، من بعد زدت 25 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، وهنا غادي نزيد هذيك لا كريم باتيسير اللي بردت لي شويه، وغادي نزيد ديك اللوز، يعني اللوز غبره كما راكم تشوفوا معايا. المهم كلشي واضح، يعني وريت لكم كلشي، وان شاء الله نتوما تجربوها وغادي تعجبكم. Donc ensuite je rajoute la crème pâtissière qui a refroidi. J'essaie de bien mélanger là d'une fourchette. Vous pouvez utiliser un fouet. Donc moi je la travaille juste à la... J'essaie de la travailler à la fourchette. Donc si vous pouvez préparer la crème pâtissière en avance, mais ce qu'il faut c'est bien la couvrir, donc au contact, c'est-à-dire vraiment sur la crème pâtissière afin d'éviter les croûtes. Voilà, donc moi je l'ai pas laissé longtemps, donc j'avais pas besoin de la couvrir. Donc comme je vous ai dit au départ, comme c'était une galette express, donc j'ai utilisé un fouet pour éviter les petits grumeaux de la crème pâtissière. Et puis on va continuer à fouetter. Donc كما راكم تشوفوا معايا جبت هذاك لو فوي باش نحيد هذوك الحبيبات نتاع لا كريم باتيسير، وغادي نكمل الوصفه ديالي ان شاء الله. يعني وصفه سهله، في اخر لحظه تقدروا تصاوبوها، في قلب 5 دقائق كتصاوبوها. وهنا غادي نجيب اللوز كما قلت لكم على حسب 150 غرام، غنخلطو مع داك الخليط ديالي كامل وصافي. الوصفه ديالنا واجده سهله ماهله وكتجي بنينه، يعني فريمون بنينه بزاف وسهله في التحضير. نتمنى تنال اعجابكم. Donc là j'ai rajouté les 150 grammes de poudre d'amande que je mélange bien et on obtient un bon mélange de frangipane. On prend un moule pour mettre de la pâte feuilletée. Vous pouvez prendre un plus grand que celui-ci. Comme moi, elle n'était pas si grande que ça. Donc vous pouvez bien étaler votre feuille et puis voilà, donc je verse le mélange à l'intérieur. Si ça vous paraît un peu liquide, bon, c'est tout à fait normal, hein, ça va quand il sera cuit, vous allez voir, vous aurez une très bonne frangipane qui est pas dure, qui est juste parfaite. Ensuite, une fois qu'on a mis la première notre mélange, on prend une deuxième pâte feuilletée qu'on met par dessus et on essaye de faire les bordures, donc bien les fermer, bien les souder. Ensuite on prend une fourchette et on fait des petites voilà, des petites piques comme ça, bien les serrer afin que votre pâte s'ouvre au moment de la cuisson. Donc bien écraser avec la fourchette. كما شفتوا معايا درت لاباط فويتي اللي حليتها في الاول. انا هذا المول ديالي شويه صغير وتقدروا ديروا واحد اكبر منه، ومن بعد درت ديك الخليط ديالي في الوسط كما شفتوا معايا كلشي واضح.
من بعد جبت لاباط فيتي الزوجه اللي درتها في الفوق وزيرت مزيان مع الطرايف باش ما تنحليش ديك الحشوه تخرج على برا. سكو ضروري تسوديوها مزيان مزيان بالاصابع ديالكم. ومن بعد شديت الفرشيطه وبقيت ندك عليه باش يعني دوك الجوانب ما يتحلوش وما تدخل باش ما تخرجش الحشوه على برا. يعني كي طيبوها ما غاديش تخرج لكم على برا وصافي. ودابا جبت الاصفر نتاع البيض اللي راني ندهن به هاد لاكاليت كما راكم تشوفوا معايا. وغادي نزوقها شويه يعني هكا غير بلا فرشه غادي تشوفوا معايا كلش. وندرت الفران يسخن على 180 درجه وغادي نديرها فيه طيب. دونك on va du jaune d'œuf. Et entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 chaleur tournante. Donc je prends une fourchette et je commence à faire des petits zigzags. Vous pouvez faire les dessins que vous aimez. Donc si vous voulez pas trop vous compliquer la vie, donc vous les faites à l'aide d'une fourchette. C'est très joli. Donc faire bien les bordures surtout. Et ensuite décorer comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de faire des zigzags, des petits dessins pour c'est ça qui va donner le charme à notre galette. Pour ma part, j'ai rajouté les amandes effilées. Ça reste un choix. Vous le mettez au pas. Donc vous avez dû remarquer que j'ai pas mis de fèves pour éviter un accident avec les petits enfants, avec les enfants. Donc je préfère ne pas la mettre. Ça c'est mieux quand on a des enfants en bas âge à éviter. Et voilà notre galette qui est prête, toute belle, toute croustillante, magnifique. On s'est régalé, alhamdulillah. كما راكم تشوفوا معايا من بعد ما دهنتها بالاصفر ديال البيض وزوقتها وانا درت لها هذيك اللوز مع الطرايف. يعني تبقى لكم الاختيار تبغيتوا ديروا ولا ما ديروش. وصافي كنت سخنت الفرن على 180 درجه درتها طيب. وها هي لاكاليت ديالي واجده في اقل من 10 دقائق. صاوبتها ووجدتها والحمد لله.